ঠিক আছে, যে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের নেবারিং স্টেটের সাথে আমরা কিন্তু সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাই, কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের পাকিস্তানের সাথে কোনোদিনও, পাকিস্তানের যবে থেকে জন্ম হয়েছে কোনোদিনও সুসম্পর্ক তৈরি হতে পারেনি। আর একটাই কারণ, এটা এক হাতে তালি বাজে না, যেরকম ভারত চাইলেও আমাদের এই নেবারিং যে স্টেট সে কোনোদিন কিন্তু আমাদের সাথে বন্ধুত্ব চাইনি। কোনো এক আক্রোশ, এটা তোমরা ইউটিউবে পাবে, সেই সাফল্য পাবে প্রতিভা নয়। আমি আশা করব আগামী দিনে তোমরা সবাই সাফল্যের শিখরে গিয়ে পৌঁছবে, আমাদের দেশের মান উজ্জ্বল করবে, পরিবারের মান উজ্জ্বল করবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ। हमेशा आपके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट देता है। अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो अगर आप नए हैं चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे जून के महीने आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज में आपके लिए लेकर आ गया। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस दिए हुए हैं। ज्ञान का महासागर है, जल्दी से जाके उसमें डुबकी लगाएं। अब चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 आपको बताने वाला हूँ। अगर इंटरनेट से आप कहीं से भी कोई डेटा कॉपी करते हैं और उसके अंदर इस तरह से बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसके अंदर हाइपरलिंक है, अलग तरह का आपको वहाँ पर फॉर्मेटिंग मिलती है, तो बस एक बार में वो सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ में स्पेस को प्रेस करिए। सिंगल एक शॉर्टकट के साथ में आपकी जो सारी फॉर्मेटिंग है वो इस तरह से क्लियर हो जाएगी, सारे आपके हाइपरलिंक हट जाएंगे और आपको एक क्लीन कंटेंट। আজকে আমাদের যারা স্কলারশিপ প্রাপক এই সুন্দরবন নামখানা কাকদ্বীপ বেল্ট থেকে আম্বুজা নিউটিয়া স্কলারশিপ, উৎকর্ষ স্কলারশিপ, তাদেরকে আমরা আজকে মেন্টারিংয়ের জন্য এসেছি। সারাদিন ব্যাপী এই প্রোগ্রামটা সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে। সকাল 10টা নাগাদ আমরা শুরু করতে পেরেছিলাম। নিয়ে সকাল থেকে আমাদের ওদেরকে নানান রকম কেরিয়ার সংক্রান্ত, মোটিভেশনাল, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং ওদেরকে কম্পিউটার রিলেটেড, কম্পিউটার কতটা আজকে প্রাসঙ্গিক প্রত্যেকটা কেরিয়ার ক্ষেত্রে, এইসব নিয়ে আমরা সারাদিন আজকে স্টুডেন্টদের সাথে এই স্কুলে কাটাই। আপনার নাম? আমি রাজীব সিনহা, আম্বুজা নিউটিয়া, AGM CSI।